Ang anatomical planes, ginagamit siya para matukoy kung yaon sa ang location kang mga structures sa hawak ang tao. So, igwa kita ning tulong planes. Inot duman is yung sagittal plane. Yung sagittal, nasa tahaw siya, arog iti paarog kayan. Siya yung nagbabanga between left and right. Panduwa is yung coronal plane, which is sa tahaw din, parang binabanga din, pero yung side, so, ang nade-determine naman sa iya is yung atubangan tapos tikudan. Yung transverse, pantulo, is sa tahaw kang hawak. Ang binabanga niya naman is yung taas, tsaka baba. So, tikti naman kita sa anatomical directions. So, igwa kita ning anom, inot naman is superior. Yung superior, taas siya. So, ini payo, superior siya. Kasi nasa taas. Tapos, sunod, syempre, inferior sa baba. Sunod naman is anterior, meaning sa inutan, atubangan, yan. Tapos, syempre kung may atubangan, igwa kita ning likuran. Ang apod man naman is posterior. Tapos, yung midline, patahaw siya, mawa yung dungo ta, nasa midline. Tapos yung gapasaro, lastly, is yung lateral, which is pagilid. Pagilid siya. Arog siya kain. So, yung midline, patahaw, tapos yung lateral, pagilid. Tapon kita sa pinakataas, which is yung head. So, sa head, igwa kita ning cranium. Yung cranium, siya yung buto na nag-form sa payuta. Like, yan, kabuuan, kakpayo. Tapos, sa cranium, igwa kita ning cranial bones. Yung cranial bones, yun yung nagpo-protect sa utak. Tapos, facial bones. Siyempre, siya din yung nagpo-form kang sa tuyang face. So, yung facial bones, yan yung eye socket, nagpo-form kang nose, cheeks, tapos jaw. Tapos, yung cranium tago siya ning opening na siya yung nagko-connect kang base, kang cranium, yung pinaka-base ite sa tuyang spinal cord. Hindi. Yung kinokonek yung spinal cord sa utak. So, ayan. So, yung face, may features din siya. Siyempre, sa face, makukuha yung sa tuyang mata, dungo, tsaka muso. Yung mata, siya yung ginagamit paghiling. So, ang ginigibo niya is, nagka-capture siya ng ilaw, hali sa palibot tapos, nag-form siya ng image sa utak para mahiling. Tapos, sunod naman is nose. Yung nose, ginagamit na siya para sa pagparong, paghangos. Tapos, yung nose, siya din yung nag-filter kang mga paras na sa tigi-inhale ta. Tapos, yung mouth naman, iba din siya ng different parts. Iba-iba. Like, upper, lower, teeth, gums, tongue, tapos iba pa ning iba. So, ang gamit naman kang mouth is pagkakan, pag-inom, paghangos, tapos sense of taste din, dahil sa dila. Tapos, syempre, ginagamit na din siya pag-inom. After kang head, pababa kita po sa taas, pababa. Ang sunod sa head is yung neck. Ini. Yan, neck. So, ang neck, syempre na pag-ulayan kas bago, igwa kita ning anterior tsaka posterior. Yung neck, igwa din. So, igwa siya ning anterior tsaka posterior. Sa anterior, igwa kita ning tulong triangles, which is yung submandibular, carotid, tapos muscular, tapos submental triangle. Apat pala. Igwa kita ning apat sa anterior. Tapos sa posterior naman, igwa ning duwa.
Yung submandibular triangle, ang nagbabound sa iya is yung belly kang digastric muscle anterior. So, sa inutan, ang nagbabound sa iya is yung belly kang digastric muscle. Sa posterior naman, posterior kang digastric muscle. Tapos, carotid triangle, yung outline niya is yung anterior muscle of sternocleidomastoid, tas superior belly of the omohyoid, and the posterior belly of the digastric and styloid muscle. Muscular triangle, igwa siya ning 4 boundaries. So, yung muscular triangle, igwa siya ning muscles, syempre, tapos organs, arog ka, pharynx, thyroid, parathyroid, and thyroid glands. Occipital triangle. So, yung occipital triangle, ini yung larger division kang posterior triangle. So, siya yung mas dakula. Ang nagkakabit sa iya, sa inutan, is yung sternocleidomastoideus. Sa likod naman is yung trapezius. Sa baba is yung omohyoid. So, yung last is yung subclavian triangle. Ining occipital, diba sabi ko, dakula siya. Ini naman, sadit. So, smaller division kang posterior triangle. Ang nagbabound man sa iya, sa taas is yung inferior belly kang omohyoids. Sa baba naman is yung clavicle. Tapos yung base niya, ang nagpo-form sa base niya is posterior kang sternocleidomastoideus. So, yan. Yan yung sa neck. Tapos, after sa neck naman is yung torso. So, sa torso, igwahit niya, which is, inat duman yung chest. So, yung chest na naman is surrounded by vertebrae. Arog kang ribs, sternum, tapos yung diaphragm. Sigusin din siya ng, syempre chest, yaon dyan yung breast. Tapos, siya ng muscle, skin. Tapos, yung rib cage purpose niya is pinoprotektahan yung organs na yaon sa chest. Arog kang heart, lungs, tapos yung iba pang organ na syempre yaon sa chest area. Mediastinum, center kang chest, duman makukuha yung heart sa tahaw. Mediastinum. After kang chest, so yung chest area is sinaapo din siyang thoracic cavity. So, after kang chest, igwa naman, ang sunod duman is, sa chest din pala yaon din duman yung diaphragm. So, after kang chest, sunod is yung abdomen. So, sa baba lang siya kang chest. Tapos yung abdomen igwa siya ning 9 divisions. So, nababa nga siya sa siyam. Inat na division is yung right hypochondriac. Taon digdi yung right portion kang sa tuyang atay, gallbladder, kidney, tapos igwa din, yaon din dyan yung tiit na part kang small intestine. So, sunod yung left hypochondriac. So, syempre, yaon din naman yung left part kasi sabal yung right. So, yung left part kang kidney, some parts kang stomach, pancreas, parts of the colon, tapos spleen. Yaon siya sa left hypochondriac. Sunod is epigastric, means above stomach region. So, majority kang stomachs yaon sa iya. Maigo din siya ning part kang liver, part kang pancreas, and part kang adrenal gland. Tas ining region na epigastric, pag nagahangos kita, nagpo-push out siya. So, sunod sa epigastric is yung right lumbar. So, sa right lumbar, duman makukuha yung gallbladder, right kidney, part of the liver, tapos ascending colon. Lumbar naman, yung descending colon, left kidney, tapos part of the spleen.
And sunod is yung umbilical region. So, digdi makukuha yung navel pusod. So, yung pusod. So, ibig sabihin, sa tahaw siya. Kadaklan sa part kang small intestine, dyan makukuha sa umbilical. Tapos, yaon din dyan yung transverse colon. Yan yung section, yung transverse colon, section between ascending and descending colon. Yaon din dyan yung bottom parts kang both left tsaka right na kidney. Right iliac. Ini naman, yaon naman digdi yung appendix, cecum, tas nining right iliac fossa. So, ang right iliac is commonly known as the right inguinal region. So, left iliac. So, sa balyo naman, last na ini. So, left iliac. So, sa left iliac, makukuha yung parte lang kasi bakong buo. Parte kang descending colon. Tapos, ining sigmoid colon. Tapos, syempre, left iliac fossa. Tapos, ini naman, commonly called as left inguinal region. So, last sa 9 division is yung hypogastric, meaning below the stomach, sa baba siya. Yaon digdi yung mga organs na nakukuha sa may pubic bone. Kabali digdi yung bladder, sigmoid colon, yung anus, tapos reproductive organs. Yaon siya digdi sa hypogastric. After sa abdominal, sa 9 regions kang abdomen, next is yung pelvis na. So, yung pelvis, responsible siya for supporting our upper body. So, siya yung nagsusupport sa upper body digdi. Sa hawak. Tas, siya din yung middle part kang kabuang hawak So, igwa siya ning composed of bony pelvis, pelvic cavity, pelvic floor, and the perineum. Digdi naman, upper arm. Ini yung upper arm. Ining bone. Ini upper arm siya. Between shoulders, tapos forearm. Ini upper arm. Ini yung upper arm. Tapos siguro siya ng nerves, vessels, tapos syempre muscles. And skin. Siguro din siya ng bone. Syempre, igwa. Tapos sunod sa upper arm, syempre ini upper arm, ini. Igwa kita digtining siko. Tapos sunod sa siko is ini. Forearm. Takyag. Takyag siya. Yan. Takyag. So, ining forearm, igwa siya ning duwang buto, which is yung radius, tsaka ulna. Tapos, araw kang upper arm, covered din siya kang muscle, skin, tapos igwa din siya ning mga nerves, tapos blood vessels. So, sunod naman is after kaaning duwa, hands. Yan. So, bago makabot sa hands, syempre igwa kita ning wrist. Ini apodigdi wrist. Sini palad. So, yung kamot tayo ko siya ning any anterior, posterior finger. Thumb, index, middle, ring, small, or pinky finger. Yan. 5 fingers. So, syempre, nakita sa pelvis. After kang pelvis, tapos ining hands, arms. Digdi naman kita sa thigh. So, lower extremities kang hawak yaon dyan yung
sa tuyang balakang, tabay, tuhod, bitis. Siyempre arag kang gabos na part kang hawak tayo siya ning muscles, bones. Yes, igo siya ning tendon, ligament, nerves, blood vessel para makapag-provide siya ning stability tsaka mobility. So, yung thigh, tabay ta is yun yung nagko-connect sa tuyang hip tsaka tuhod. Sigo siya ning 4 parts: rectus femoris, rasta lateralis, vastus medialis, and vastus intermedius. So, after kang thigh, leg naman. So, ini yung lower part. So, after kang thigh, hindi na sunod sa tuyang legs. Yung legs nagtatabang siya sa to para makahiro, madarata yung gabat kang hawak tapos support pag nagtitindog. As yung foot naman, yun yung parang platform para makatindog kita. Shock absorber din. Arag kang kamot, igwa din siya ning toes ang apod. Bako siyang fingers. So, toes.